तो पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करछि आर्ट्स एवं कॉमर्स पिला को स्वागत करछि पिला माने जे तम एग्जाम तो समस्त को फर्स्ट ऑफ ऑल मोर ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू पिला माने समस्त को मोर बेस्ट ऑफ लक। तो पिला माने तमरा जे एग्जाम जेतु तम एग्जाम पूर्व तमे खाली टिके कष्ट अछि भ्रम संशोधन पिला माने तो कोउटा ठीक अछि टिके टिके रे भूल हे अछि पिला माने। तो चला आज हम स्टार्ट करबा टिके आखि पकई परीक्षा पूर्व जाओ हॉल को बुझेला। तो चलो स्टार्ट करिए वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन को दबाई देव नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो पिला माने। तो चलो आम स्टार्ट करबा कौन देछि ना आनुषंगिक आनुषंगिक पिला माने कोन एटा मुद्नेश देछि एटा कोन दंतेश खाली देखि दिए जे अक्षुण देखो अक्षुण पिला माने जो अक्षुण दिए भ्रम संशोधन करिया को अक्षुण एमती रेप एटा ठीक अछि बुझेला अक्षुण रे रेप दिया हबो बुझेला। तापर कोन देछि यातायात यातायातर कोन अछि यातायात यातायात अछि यातायात एटा ठीक या अछि एटा य दूरावस्था रे बस्था दूरावस्था अछि ठीक आंसर कोन ना दूरावस्था। दासरथी कोन ना दीर्घ अछि एटा हबो हर्षेई थ दासरथी ने दासरथी। अपुत्रिक पिला माने अपुत्रिक कोन हबो ना अपुत्रक। इप्सित इप्सित दीर्घ हबो तापर उर्मि रे हबो दीर्घ तापर लब्ध प्रतिष्ठित हबो लब्ध प्रतिष्ठ। मनोविज्ञान हम मनोविज्ञान। स्वाधीनता हम स्वाधीनता दीर्घ हबो भूरी भोजन कौन ना हर्षई हबो तापर पूर्वाह्न पूर्वाह्न देख केमती हबो तापर षाण्मासिक मुद्नेश व्यावसायिक कौन हबो ना व्यावसायिक व्यव अछि एटा हबो व्यावसायिक। तापर ऊर्ध ऊर्धर कौन ब फला दिया हबो दिवरात्रि एटा हबो दिवरात्र ठीक। दूरावस्था दूरावस्था दूरा अछि एटा दूरावस्था। आधिक्यता पिला माने कोन हबो ना आधिक्य हबो सेटा अक्षुण देखो एठी अक्षुण रेप अछि एटा हबो अक्षुण। दासरथी कोन हबो ना हर्षेई पूज्यास्पद कोन हबो ना पूजास्पद। नागरिक कौन हम ना हर्षेई सूर्य पराग सूर्य सेटा हम सूर्य। मरीचिका दीर्घई च हर्षेई। प्रतियोगिता देख प्रतियोगी हर्षेई हम। भौगोलिक भौगोलिक हम पिला माने पूज्यास्पद कौन हम ना पूजा पूज्या को हम ना पूजास्पद। पुरस्कार कौन हम पूरा मुद्नेश एटा हम दांतेश पुरस्कार। अनाटन कौन हम ना अनटन। कृत्रिम कौन हम ना हर्ष अछि एटा क्रू। उपयोगिता हर्षई हब अपुत्रिक हब अपुत्रक। उपदस्थ हब अपदस्थ सॉरी अपदस्थ अछि एटा अपदस्थ। शीर्षासन कौन हम पिला ने एटा तालबेश दीर्घई हब मुद्नेश रेफ आकार दंतेश न। अंधुनील कौन हम ना अंधुणी। सूर्य पराग भूल अछि सूर्य पराग। इप्सा दीर्घ इप्सा अनुसया अनसुया। प्रायश्चित हर्षई हब द्वितीयत। नागरिक हर्षई हब आविर्भूत आविर्भूत बुझेला पिला माने दीर्घ हब सीमित दंतेश दीर्घई महर्षेई स्वाभाविक 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 देछि एटा हब स्वाभाविक। अहर्निश कौन हम ना अहर्निश। अपराह्न अपरा हरे तळे कौन ना हलत मुधेण। अकर्मण्य एटा हब अकर्मण्य मुधेण हब न दिया हबनी। अतिथि दीर्घई एटा हब हर्षेई। अक्रूर अक्रूर कौन ना हर्षौ हब कौन हब ना अक्रूर हब हर्षौर अक्रूर बुझेला। अक्रूर कौन हब अक्रूर हर्षेई। अंशीदार हब दीर्घई पिला। तापर पिला माने कौन देख देछि अकृत्रिम कौन हम अकृत्रिम। अतीन्द्रिय देख दीर्घई हब अतीन्द्रिय। नीलाद्री कौन हम नीलाद्री हर्षई हब। परिस्फुट हर्षौ हब पानीय दीर्घई हब। शुश्रूषा कौन हम ना शुश्रूषा। सु दंतेश तालबेश हर्षौ हब। सारथी हब कौन ना हर्षई हब। शिकार शिकार दीर्घई अछि हर्षई हब। मुद्रित मुद्रित मुद्रितर कौन हम पिला ने एटा मुद्रित एटा ठीक अछि। बहु हर्षौ अछि दीर्घ हब बहु। कृतित्व केते छोट छोट जिंस कृतित्व कौन हम ना कृ त हर्षई हब त। उर्मि माला कौन हम उर्मि माला उर्मि उर्मिमाला दीर्घ उ। व्यामकेश
ବ୍ୟାମ କେଶ ବ୍ୟାମ ମୁନ୍ଦେଶ ଅଛି ତାଲବେଶ ବିଭୀଷିକା କ'ଣ ନା ଭରେ ଦୀର୍ଘ ହେବ ମୁନ୍ଦେଶ ସେଇ କା ଅଣାୟତ ଅଣାୟତ ଦ୍ୱିତୀୟତ ଅଛି ଗୋଟେ ତ ଖାଲି ହବ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କ'ଣ ହବ ଦେଖ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ କୁତୁହଳ କୁତୁହଳ ହର୍ଷଉ ହର୍ଷଉ ଅଛି ଏଇଟା ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ହବ କୁତାଞ୍ଜଳିର କ୍ରୁ ହବ କେ କୋକିଳ କୋକିଳର ହର୍ଷେଇ ହବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦୀର୍ଘ ହବ ଗୃହିଣୀ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ହବ ଗମ୍ଭୀରତା ଦୀର୍ଘ ହବ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ଚକ୍ଷୁ ଖରେ ବିସର୍ବ ଜିଗୀଷୁ ଦୀର୍ଘ ହବ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହସେଇ ତନ୍ତୁବାୟ କ'ଣ ହବ ଦୀର୍ଘ ଅଛି ହର୍ଷଉ ହବ ଧୂମାୟତ ଦୀର୍ଘ ଧୂମାୟତ ନାଗୁଣୀର ହର୍ଷେଇ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ହବ ନିରୁତ୍ସାହର ଦୀର୍ଘ ଅଛି ହର୍ଷଉ ହବ ପ୍ରତୀତିର କ'ଣ ନା ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ହବ ଏଟା ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷେଇ ଅଛି ଏଟା ହବ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ହବ ପାରଦର୍ଶୀ ଦୀର୍ଘ ଶୂଦ୍ରାଣୀ ହବ କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘ ହବ ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ସାପ୍ତାହିକ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ସାପ୍ତାହିକ ହର୍ଷେଇ ହବ ଅନୁକୂଳ ଦୀର୍ଘ ଅନୁଗୃହୀତ ଅନୁ ହର୍ଷଉ ଗୃହୀତ ଦେଖ ଅନୁବାଦ ଅନୁ ଦୀର୍ଘ ଅଛି ହର୍ଷଉ ଅପୂର୍ବର ଦୀର୍ଘ ହବ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୀର୍ଘ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦୀର୍ଘ ଅକ୍ଲେଶ ହବ ତାଲବେଶ ଅନ୍ନ ହବ ଦନ୍ତେନ ତଳେ ନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହବ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଦୁଇ ହବ ଅଚ୍ୟୁତ ହବ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଖତନୀୟ ହବ ଅକଥ ଦୀର୍ଘନୀୟ ଅଞ୍ଜଳି ଅଛି ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷେଇ ହବ ଅଂଶୁମାନ ହବ ତାଲବେଶ ହର୍ଷଉ ଅନ୍ୱେଷଣ ହବ ମୁନ୍ଦେଶ ଅହେରାତ୍ରି ହବ କ'ଣ ଅହରାତ୍ରି ଅହରାତ୍ର ଅଧସ୍ତନର ହବ କ'ଣ ତାହେଲେ ଦୁଇ ହବ ଅଶ୍ରୁଳ ହବ ହର୍ଷଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ହବ ଦୀର୍ଘ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଭ୍ରମ ସଂସନ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ଦେଖ ଦମ୍ପତିର ଦମ୍ପତିର ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟତ ଅଛି ହର୍ଷେଇ ତ ଲଜ୍ଜାର ହବ ଲଜ୍ଜା ସବାନ୍ଧବ ନିରୋଗୀର ନିରୋଗ ହବ ତ୍ରିଭୁଜ ହର୍ଷଉ ମୁକର ଦୀର୍ଘ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହର୍ଷଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାପରେ ଉପକାରିତା ହର୍ଷେଇ ହବ ଅଞ୍ଜଳି ହର୍ଷେଇ ବିଷଣ୍ଣର ରେପ ଦିଆହବନି ନିରୋଧ ହବ ଅଭ୍ୟସ୍ତର ତ ଦିଆହବ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟତ ତରୁଛାୟା ଶଶିଭୂଷଣ ଶଶି ତାଲବେଶ ହର୍ଷେଇ ହବ ନିର୍ଧନୀର ନିର୍ଧନ ପୁରସ୍କାରର ହବ ଦନ୍ତେଶ ହବ ମୁଖ୍ୟ ହର୍ଷଉ ସାହସ ନିରୂପଣ ଶାରୀରିକ ଶୀର୍ଷ ଅବସନ୍ନ ଧନିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧନିକ ହର୍ଷେଇ ହବ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏଟା ହବ ଆବଶ୍ୟକ ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖି ଆଖି ପକେଇଛି ଏତିକିରୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି 100% ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଧିରୁ ପଡ଼ିବ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି ତମେ ଖାଲି ଆଖି ପକେଇ ଦେଇଛି ତ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।